तौरात के मानने वाले को यहूदी, इंजील के मानने वाले को ईसाई और कुरान मजीद के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मगर ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? दोस्तों, हम मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ औकात में बितरतीब 4 आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद नाजिल की थीं। अगर इस्लाम के तारीखी एतबार से देखा जाए तो दोस्तों, हमें कहीं भी ज़बूर का जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा क्यों है कि इस इल्हामी किताब का इस दुनिया में इतना जिक्र नहीं होता जितना दूसरी इल्हामी कुतुब का जिक्र और मालूमात मौजूद हैं? क्या ज़बूर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और इस इल्हामी किताब के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़बूर के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमात से भरपूर होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मिस्र के फिरौन की गुलामी से निजात दिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस किया था। बनी इसराइल 400 साल तक फिरौन की गुलामी करते रहे। बनी इसराइल पर इल्हामी किताब तौरात को नाजिल किया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाने के लिए इस कौम को मिस्र से निकालकर कोहे सीना की तरफ ले गए। कुरान मजीद में इसकी जामे तफसील मौजूद है। इस मकाम पर बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने खाने के लिए आसमान से मन्नो सलवा अता किया। अल्लाह ताला ने इस कौम को गर्मी और धूप से बचाने के लिए इनके सरों पर एक खास किस्म का साया किए रखा। इस कौम के लिए पहाड़ों से चश्मे जारी किए गए। ये जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल कबल का था। उस जमाने में फिलिस्तीन में मुशरिक आबाद थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन पर हुकूमत की थी और अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर थे, जब वो बादशाही के काबिल न रहे तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को फिलिस्तीन का दूसरा बादशाह मुकर्रर कर दिया। उन्होंने 1004 अज़ क़ब्ल मसीह से 1020 अज़ क़ब्ल मसीह तक फिलिस्तीन पर बादशाहत की और फिलिस्तीनी फौज से जबरदस्त मार्का आराई हुई। उस वक्त बनी इसराइल के पास ना ज्यादा मालो ज़र था और ना ही कोई फौजी कुव्वत थी। इसके बरक्स फिलिस्तीनी फौज काफी ताकतवर थी और उसने ये ऐलान कर दिया कि ए बनी इसराइल, अगर तुम में से कोई हमारे सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी यानी जालूत को मैदान जंग में कत्ल कर दे या हरा दे तो जंग वहीं पर रोक दी जाएगी, यानी बगैर किसी लड़ाई के फिलिस्तीन बनी इसराइल के हवाले कर दिया जाएगा। तालूत अलैहिस्सलाम ने सरेआम ये ऐलान किया कि जो शख्स ऐसा कर दिखाएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करके उसे बनी इसराइल का बादशाह मुंतखब करूंगा। ये सब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी सुन रहे थे। उस जमाने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गोफन से पत्थर मारकर इस देवकामत को हलाक कर दिया। जालूत एक देवकद इंसान था। उसे मारना या हलाक करना काफी मुश्किल काम था। मुअर्रिख तबरी के नजदीक वो आदो सुमूद की कौम से ताल्लुक रखता था और उसने इसराइलियों को बहुत परेशान कर रखा था। हत्ता के तबर्रुकात और ताबूते सकीना भी बनी इसराइल से छीन कर ले गया। वादे के मुताबिक फिलिस्तीन बनी इसराइल के हवाले कर दिया जाता है और इस तरह ताबूते सकीना भी वापस आ गया। इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात मौजूद थे। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस मुल्क के बादशाह मुकर्रर कर दिए गए। बनी इसराइल में इल्हामी किताब तौरात ही पढ़ी जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा बनी इसराइल के लिए एक इबादत गाह का एहतमाम किया। इस इबादत गाह से पहले यहूदियों में इबादत के लिए कोई खास जगह मुकर्रर नहीं थी। ताबूते सकीना को भी इसी जगह पर लाकर रखा गया। हैकले सुलेमानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी की तकमील का काम किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर मुकम्मल होने की वजह से इसको हैकले सुलेमानी भी कहा जाता है। ताबूते सकीना उस इमारत में अहले बाबिल के हमले तक महफूज रहा। बाज तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबिल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। इस वाक़ये के बाद बनी इसराइल ने हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद में रूमियों ने हमला किया और इसे एक बार फिर निशाना बनाया। उन्होंने इसकी जगह एक कलीसा की तामीर की।
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں پر مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ دوستو، بنی اسرائیل کے پاس کتاب بھی تھی اور عبادت کا تصور بھی موجود تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر الہامی کتاب زبور نازل ہوئی۔ دوسری الہامی کتابوں کی طرح یہ کتاب شریعت سے بھرپور نہیں ہے، اس میں بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قدر خوبصورت آواز کا معجزہ عطا کیا تھا، یہ معجزہ آج تک کسی اور پیغمبر یا نبی کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اسی آواز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گایا کرتے تھے۔ اس کتاب میں آنے والے وقت کے حالات کا تذکرہ نہیں ملتا، نہ ہی اس میں زندگی گزارنے کے سنہری اصول موجود ہیں۔ زبور کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس الہامی کتاب کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی آواز میں زبور میں موجود اللہ کی حمد و ثنا گیت کی صورت میں گایا کرتے تو چرند پرند ہر چیز تھم سی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور کلام میں اتنا سوز تھا کہ لوگوں کو دنیا میں ہی کوئی جنت سے آتی ہوئی آواز معلوم ہوتی۔ بعض قرآنی آیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی وجہ سے بعض دیگر انبیاء پر برتری رکھتے ہیں۔ احادیث کے مطابق زبور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے۔ یہ مجموعی طور پر 5 کتابیں اور 150 راگ ہیں، جن میں سے 73 گیتوں کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورۃ الانبیاء کی 105ویں آیت تورات سے بلا واسطہ نقل ہونے والی اکیلی آیت ہے جو اب بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ بعض احادیث کے مطابق زبور 104 آسمانی صحیفوں میں سے ایک ہے جو 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہی وہ واحد کتاب ہے جو پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کا لٹمس پیپر بھی ہے۔ زبور نصیحتوں، دعاؤں اور مناجات پر مشتمل تھی اور اس میں کوئی نئے احکام یا شریعت نہیں تھی۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبور میں ماحی یعنی زمین سے بت پرستی کو ختم کرنے والے سے ذکر ہوا ہے۔ بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر ہونے کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زبور کے بدلے دہرائے جانے والا سورہ دے دیا۔ صحیفہ سجادیہ کو بھی خوبصورت دعاؤں اور مناجات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے زبور آل محمد کا نام دیا گیا ہے۔ بعض محققین کے مطابق قرآن اور مزامیر میں کچھ مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، جیسے بعض مثالیں دونوں میں ایک جیسی ہیں اور بعض حروف بھی دونوں میں ایک سے ہیں، جن کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ یہودیوں کی روزمرہ دعائیں، ہفتہ وار یا دیگر مخصوص ایام کی دعائیں مزامیر میں سے ہیں، اور کتاب مقدس میں سوائے اناجیل کے باقی کوئی بھی اسفار مزامیر کے برابر نہیں پڑھے جاتے۔ آج بھی بنی اسرائیل ہیکل سلیمانی کے اندر زبور کے کلام کو دہراتے ہیں۔